Kadagiti napalpalabas a bulbulan, at damay sa alalaki nga imay ditoy. Imay nagpidpidot, kadagitay nabitak, kada nawara-wara, atimba, kada palig-palig ti electric fan. Alakit inted kumut dagita nga bitak atimba, kada palig-palig ti electric fan nga natukko-tukkol, ta isupay nga wara. Ta nakalalas met, nakalalaad met da jetsura da, ken awanen ti serbida. Dagita awara, siraragsak nga inakop da ito'y lalaki. Sanak inyawatan iti 5. Inikanak ti 5. Wara, ngem at dabayad na. So na nagakop, sakpay tikan na ti 5. Nagiti agbut-buti landok. Apay. Tapara kanyak, wara dagijay. Awan ti serbida. Ngem para iti alalaki, saan awara dagijay, ken adda serbida. Para iti dayta alalaki, adda makikita na anapintas, ken kabarbaro, manipod kadagita, bitak, ken tukkutukkol, atimba, ken palig-palig, ti electric fan. He sees something beautiful and new out of those broken pail and electric fan. Ito mo na may basa na adaw manipod ti libro ni Propeta Isaias. Ngati kuna ni Propeta Isaias kini Apo Diyos. Kunana, ay Apo, may saak a tao a narugit tingiwat na. Narugit dagiti agaod manipod tingiwat ko. Ken kastapay nga makipagbibiyagak kadagiti tattao a narugit tingiwat da. You see, kunam nga narugit tingiwat mo, it's not just all about the dakes nga may saom. Kangurunaan na dakes met dagiti ipapauneg mo. So this would mean nga kasdeti kadakes deti Isaias. Dakes a tao. Timot may kadwa may basa na adaw manipod ti muna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nyati ko na ni San Pablo. Ay, Apo, abnormalak a tao. Nayanakak iti tiyempo adi ngay pagpagarup. Kaya nasawan, abnormalak a tao. Awan ka ikarkaryak a maawagan iti apostol. Siyak ti kanunumwan kadagiti apostol. Abnormalak a tao. Itimot ibanghelyo tayo ni Simon Pedro. Kunana kini Apo Jesus. Apo, adaywanak, may saak a managbasol a tao. May saak a managbasol a tao. You see the similarity of these 3 people, Isaiah, Paul, and Simon Peter. Broken, destroyed, unwanted people, judged by the society. Isuda dagitoy. But you see, dagitoy nga narugit, abnormal, managbasol nga Isaias, Pablo, ken Pedro. Ket inikan ti Diyos ti importansya. Inikan ni Apo Diyos ti importansya dagitoy nga tattao. Kasdalaeng man bitak, wano tukko-tukkol atimba, wano palig-palig ti electric fan. Ket awanen ti serbida, awanen ti kinaimbag nga maadaw mo kadakwada. Ngem interesado ni Apo Diyos kadakwada. And since God is interested to them, pinidot na ida, ket pinagbalin na ida, akabarbaro, ken nakapinpintas a parswa. Nagbalin da akalasugan, ken pagayusan ti grasya,
kadagiti tattao. That's Peter, Paul, and Isaiah. The question is, kit datayumat? Datayumat nga rod. Anya tayumat. Iti istorya, ti katatao ken kababalin, dagitoy Isaias, Pablo, ken Pedro, ket saan a mailibak nga kapadpada tayo. Kas kadakwada, narugit tayo. Kas kadakwada, abnormal tayo. Kas kadakwada, managbasol tayo. Kasla tayo laang met bitak atimba. Wano tukko-tukkol apalig-palig ti electric fan. Wano narangrangkay amuno black chair. We're not different from them. In fact, maybe, hopefully maybe, we are even worse than them. Nadadakas tayo pa'y siguro, ngam kadakwada. Ngam ita Domingo, there is a good news para kada tayo. At na imbagadamak, nga ibagbaga ni Apo Diyos, kada tayo, iti daytoy a Domingo. And what is that good news of God for us? When agpaiso nga pisang-pisang kada tukko-tukkol ti kababalin tayo kastat tao. When agpaiso, maybe we are even worse than Isaiah, Paul, and Peter. But you see what is the good news? The good news is this: God is interested to us. Interesado ni Apo Diyos kada tayo. Ni Apo Diyos kaslay suna dahi lalaki nga da makikita nang nakapinpintas ken kabarbaro nga maaramid manipod kadagitay bitta-bittak tukko-tukkol narangrangkay nga palig-palig ti electric pan timba wenno mono black chair. Mabalin nga nadakdakes pay ti sitwasyon ken istorya ti biag tayo. Mabalin nga nalalaad pay ti kasasaad tayo nga mitimaysa anarangrangkay at tugaw. And it could be that the world, meaning the people around us, have already judged us. Ngem sabali ti Diyos tayo. We have a different God. We have a God who is not a judgmental God, but a God who is full of patience, mercy, and compassion. A God who is so creative, and it's His love that makes Him so creative that He can draw something good out of what we consider broken or wasted. Dahito iti Diyos tayo. Yes, the world could have judged us. Ngam sabali ti Diyos tayo. Interesado ni Apo Diyos iti tunggal may sa kada tayo. For one simple reason. We are precious in God's sight. Napatig tayo iti panagkita iti mata ti Diyos. That is why no matter how you say to yourself nga, oh, I'm a useless man. I'm a dead man. I'm a broken man. Uray maminanutay nga ibaga dayta. God is still interested to us because we are precious in His sight. At dapay dakkel ken mabalin nga maaramidan ni Apo Diyos nga nakapinpintas ken kabarbaro manipod iti daytoy nadadael a kinatao tayo. Remember, ni Apo Diyos ket man nakabalin. We have a powerful God. Ket no mabalin na nga pagungaren tinatay. Apay di ko man masimpa. Di ko man malimpiar. Dagiti dadael ti biag tayo. Di ka din mabailan nga simpaan.
agasan, dagiti sugat ti kinatao tayo? Of course, it's a big yes. Because He is powerful. But what is the key? Palubusan tayo ni Apo Diyos. Amin tayo, at da amin brokenness, wano natukol, sagsag, pisang, nga istorya ti biyag, wano pasit ti kinatao tayo. And only Jesus can mend those woundedness and brokenness. Only if we allow Him to pick us up. At daday na mo ni Apo Diyos interesado ni Apo Diyos kadatayon. Tila kurang nan, no palubusan tayo nga pidutin na tayo. Dadya lalaki, nga may nangala kadagitay bitak nga palig-palig kadatimba. No jak pinalubusan, naakop kadagita nga wara. No jak pinalubusan, di nagtalinaed nga wara ken awan serbina dagita, nagtalinaed da nga bitak. Ngem gapot a pinalubusak, nya nga ta tinapasamak kadagiti nga bitta-bittak a palig-palig, tukutukol nga electric pan, kada monoblock chair. Nagbalindan nga kabarbaro nga monoblock chair, storage box, kunan yaman nga kabarbaro ken napintas nga produkto nga panyugak gatagan di lawag. Pinalubusak namin. But we are more than broken plastics. We are God's children. And therefore, God is so much interested to us. Nga da, masimpana ka, mabailan na nga aramiden, ti kapipintasan nga version mo. No, ipalubos mo nga pidutin na ka ni Apo Diyos. You see Peter in the gospel ni Pedro, nagkalap nga nagpapanag, awan na ala na. Sinyal dayjay nga, dayto nga tao, awan ti kinaimbag keng kuana. But you see, in the midst of that impossibility, in the midst of that ugliness that Peter has, kuna ni Apo Jesus ken kuana, iwayat mo, dayta iket mo. Pedro, iwayat mo, dayta iket mo. The same words are being thrown to us by the Lord this Sunday. Are you in a broken situation? Are you in an ugly situation? Or do you have an unpleasant story? Jesus who is telling us today, cast your nets. Palubusan tayo man, dagito yung balikas ni Apo Diyos, nga mangpidot kada tayo. Tapnod na pangabarwa pa nakababaro nga mapasamak kada tayo. Because with God, nothing is impossible as long as we allow Him, we obey Him. No kung natin nga palubusan tayo ni Apo Diyos, it would mean choose what is good, do what is good, uray pa'y itibaet, nga kaslapirdi tayon, dadael tayon, managbasol tayo. Palubusam ni Apo Diyos, choose what is good, do what is good. Dayjay ti mangiwayat ti iket, dayjay iti kay nasawen, agpalubos nga mangpidot kada tayo ken ni Apo Diyos. Sapay kuma takasta.